is not yet available sa ato ang book center for now. I am using the old one. So diri ani ko base karon. So atong lesson today, mag-browse lang tagamay kay wala pa ang ako ang reference, wala pa ang libro. So ga-base lang ani ko sa book nga gigamit last semester. Okay? Okay, going back. Napay isa na hot water, na hot seat si ma'am. Kay super excited siya mo meet sa iyahang klase na ingon niya na attendance is a must. Di ba? So, wala siyang ibang ibig sabihin doon. So excited lang talaga siya kasi this is the first time that we are going to meet with you online. Di ba? Usually classroom setting man gyud ka. So first time ni sa online. So on our part as teachers na ami apprehension, na ami kanang gusto gaha ang akong klase mo, sulpot gato sa ako ang klase mo, attend tingali sila sa akong klase, pero mostly excited ni meet sa inyo, okay, di ba? Na ma-meet na namo tamo finally. After how many months? 5 months? Kano sa pa maning agto eskwela? March. Correct? March pa? Nag-attend mo klase? March, February. March, ma'am. Oh, March, diba? So, sa part sa teacher, we're excited to meet our class. So, naingon lang siya nga, the attendance is a must, pero wala mang dito kay, for now, we are so very lenient sa amo ang klase, sa our students, kay we can understand na not everyone has access to the internet. Not everyone has internet connections at home. Some are only using data, so we can understand that. So, sa iyahang kuan on her defense na mo, excited lang din siya mo meet. Karon, na student, murag iyahang question to, nag-post layon. So, syempre si ma'am, na hot seat, di ba? So, pero unta to, istorya na lang siya sa iyahang instructor, no? So, kanala akong ang pangayoon sa inyo, if na ako'y maingon na medyo dili mo agree, you can approach me, you can tell me, you can talk to me, and I will listen. Okay? Kumbaga, karon magtilabangay lang anita karon, okay? Kay, like for me, I'm very open na ingon ko nga, dili ko ma-taking a person. So, I'm one of those na katong gabilong sa old school. Diba? Text ra, chat, maura. Pero kaning mga Google Meet, Google Classroom, kaning Zoom, karon lang na ako na bago na hibaw-an, and we are the self-study rami. Wala man pud gitulo sa amo ano. So kaganiha, first time ko ga-create ng Google Classroom. So I asked the help of one of my students. No, and she was very mampod ng accommodating. She helped me for ito kaganihan, nag-send ko link sa inyo for your Google Classroom. Para dito na mo kay, di ba, the rest of you, tingali mo dili ipaka-open sa inyo step. Am I correct? Ha? So, ako, yes, dili ko ganyahan nga maglisod-lisod pud mo. So, lagi mo ko o Google Classroom niyo para example na ay assignment activity, dito sa lang ninyo i-submit. Okay? Okay? Okay ta? Agree ta adto? Okay. Yes, ma'am. So, naamoy question o naamoy clarifications o kasi na ay violent reactions diri? Naa? Wala, ma'am. Okay. Wala, ma'am. So, katong sa groupings, about the groupings, di ba nag-inom ko sa inyo ang leader, katong kinsa na ay internet connection sa balay. So, kamo ang mag-disseminate of information sa inyong member na walay internet sa balay. I-inform niyo sila kung unsa ang na-discuss nato for the day. Or kung naamoy assignment or activity. Okay? Agree? John Lee. Yes, ma'am. Oh, I need the John Lee. Start with John Lee. John Lee. Oh, where are you doing? Okay, mulag na. John Lee, katong 10 na, na
akong gipangayo para leaders. Kinahanglan nako to ha. Galag si John Ray. Anyways. Wala po kayo gihatag sa inyo assignment, no? Yes, ma'am. Wala po kayo gihatag sa inyo assignment. Paano kayo gihatag assignment sa inyo, ha? Ano naman nun? Atong global concept map, globalization. Ato concept map, ma'am. Oo. Concept map day, ma'am. Na ma'am. Concept map. Okay, so ang kuan dito na lang ako atong ibutang ko niya dito sa inyong Google Classroom. And then dito na lang mo mag-submit. May idea kung sa tong concept map? Yes, ma'am. Nag-Google mo? So, nag-Google ko pa gani ha, kani ang gawas. Wait, I will share my screen. Kani. Excuse me. Kani ang inyong nakitaan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ay. Okay. So, yung ato inyong hinuon. You can draw, excuse me lang. sa bond paper, So, i-drawing niyo siya sa bond paper. Picturean niyo. I-upload niyo sa inyong Google Classroom. Okay? Kung na-atoy question, okay, na-atoy question dito, pwede mo mag-direct sa inyong ubang classroom, sa inyong subject, other subject, the Google Classroom, no, dili? Google Classroom, ma'am. Sige, ma'am. Okay. So, pwede mo katong sa question dito, pwede man mag-direct sa comment mo, mag-answer mo. Iko, sa comment na lang dahil na inyong answer. Okay? Sige, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige, thank you. Man, wala pa kay book, no? So, discuss lang ta briefly sa ang subject karon. Okay? We will only meet every Monday. Dili ta pwede mag-meet Thursday. Kay, pag Thursday, report ko sa school. Thursday and Friday. And nakay mga uban na faculty dito, klase po sila. So, kung na-observe time, di ba, banda kaayo, hindi na ako makikipag-compete sa kanila doon sa loob ng room. So, din nila lang ko magtudlo every Monday and then Thursday, dili ta mag-meet. So, maghatag lang ko sa inyo activities. So, you have to check your Google Classroom from time to time, especially pag oras nato sa klase, pwede po ko mag-post o inyong activity. Okay? May question? Yes, ma'am. Wala may question? Wala na, ma'am. Okay. So, kinsa ang nakabasa sa ato ang course description regarding contemporary world? Kinsa maka-access sa use test? Karon. May maka-access? Wala. Try na mo, ma'am. Wala. Okay. Sige, ayaw na. Okay lang. Ako na lang. Mawala ako. Medyo mawala-wala akong net, ha? Ganyan, twice ko nawala sa akong klase. Pasensya na, ha? Okay. The contemporary world, ang iyahang course is major. You listen, ha? I will ask you. This course introduces to the students the contemporary world by examining the multifaceted phenomenon of globalization. Using the various disciplines of the social sciences, it examines the economic, social, political, technological, and other transformations
that have created an increasing awareness of the interconnectedness of people and places around the globe. This course provides an overview of the various peace negotiations in global governance and sustainable development. Beyond exposing the students to the world outside the Philippines, it seeks to inculcate a sense of global citizenship that upholds peace, loving, and global responsibility. So, from our course description, what do you think is contemporary world? Sa ato ang course description, unsang iyahang unsa buot pasabot sa contemporary world sa ato ang subject. What is contemporary world? That is Talks based about on our Kalibutan. yes, kalibutan. Unsa man ang kalibutan? What about the kalibutan? Ang kuan ma'am, magtunta sa laing bansa about sa ilang culture economic. Unsa pa? Unsa pa? Global responsibility, ma'am. Yes, global responsibility as a citizen. Okay. Unsa pa? Global responsibility as a citizen when it comes to government, society, economics, ana. Oh, correct, no? So, sa contemporary world, so, ang aim ni contemporary world is to basically, this program basically aims for you to take interest on problems and issues that the society is facing, and from it, you develop competencies and construct knowledge. So, ang iyahang Chris, Takro, ako ang inyot imuhang mic, ha? Okay. DJ. Okay. So, ang ngano kinahanglan na to mag-study o contemporary world? In your opinion, ngano tingali ta mag-study of contemporary world? Anyone? To understand how the world works, ma'am. Yes, that is true. What else? So that we can understand and appreciate our history and move beyond our future. Isa pa na. Also to help us become or be more interested with everything that is going on around us, like with the problems and issues in our society today. We must also be more aware of the values and responsibilities that we need to play in our society and for the next generation. So since since contemporary world is part of social sciences, it deals with problems and issues related to the environment, population, wealth, power, and the tensions and conflicts around us. Sa ibang country, di ba, na ay mga war. So we are made aware of it, di ba? Human, unsa pa. And as responsible citizens, adults learn to participate in social debates and contribute to society. Clear ta ana? Or need further explanation? Clear to? Walay mo tubag na po. Okay. Kuan, ma'am. So, sige, Juarez. Wala kay kita na ko na clear, ma'am. Pwede kuan, ma'am. Further elaborate, ma'am ba? Kaya wala na ko na subtan entirely. Wala mo na subtan. So, simple lang man to. So, the reason why we are studying
we are going to study contemporary world para lang maging aware ta sa mga issues surrounding us. Like for example, dili sa ato ang not just in our country but also in neighboring countries or around the world. So maging aware tayo kung ano ang impact ng globalization for us in terms of economy, in our economy, unsa pa ba? Political, unsa pa ba? Sa atong society, in our society. Okay? Okay. Napa na to. Thank you. Okay, welcome, Unya. Okay. Did you know that you experience globalization every day in your life? Kabalo ba mo nga experience mo og globalization every day in your life? Are you aware of that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ha? Okay. Yes, ma'am. Why? So, can you give me example? Social media, ma'am. Ha? Social media. Okay. So, unsa imong makuha sa social media? Interconnected to people around. Yeah. Mga Yes. Correct. religious beliefs, ma'am. Unsa? Mga religious beliefs. Yes, from other countries, no? Yes, ma'am. So, example of this is, kabalo ba mo nga kanang si Jollibee? Diba? Si Jollibee, sariling atin man yan, diba? Si Jollibee? Sariling atin yan. So, dili gid siya ga-originate. Pero, naa siya yung mga branches in other countries. So, Yes, that is ma'am. one example of globalization. Diba? Correct? Yes, ma'am. Okay. Isa pa? May other example? Tradition sa lahat. Ha? Ka-influence ta di lang sa Influence sa? Isa ka Culture ba? and kan ma'am. Culture and tradition sa lain bansa. Yes, oo. So, BTS. we will discuss that further in no? It's called blending of cultures, globalization in the blending of cultures. Okay? So, conceptions of globalization. So, when you say conceptions of globalization, what comes to mind? What do you mean by conceptions of globalization? Idea lang. Mga kanya mga branches. Ha? Conceptions. Kung lang siya ba? Kanang, wait, where is it? Diba parang conceptions of globalization. So, parang more on, paano ba nagsimula si globalization? Saan ba nag-originate si globalization? O saan nagsimula si globalization? Diba? Sa Mama na, murag noon. So, Yes, asa sir. na to? Ano, kay murag sa in our time, wala na yung word globalization. Only in recent years, yung gawas na si globalization. So, ano ba is globalization? Or, ano ba meaning ni globalization, di ba? Pero believe it or not, si globalization, exist na siya centuries ago. Wala lang takabalo na mao ito globalization di ito siya. So, according to Toffler, globalization in terms of global interdependence started centuries ago, although the term was just used recently. So, mao to ang giyon kaganiha, di ba? Same sila og pananaw ni James and Steger. So, according to James and Steger, it is an extraordinary and complicated concept that was rarely used until the 1990s, but with processes that has been happening for centuries. So, na globalization. In the 1990s lang siguro, early 1990s, gawas ang word na globalization. So, example of this is the Silk Road. Kisa kabalo sa Silk Road. The Silk Road was a trade route between China and the Mediterranean Sea
a Mediterranean Sea area, and it allowed the exchange of not only goods but culture and knowledge. Diba kung na may history, di ba na sa atong time sa una nga na ay barter between Malay and Philippines, di ba? Centuries ago na ay barter man na sa una, no? Ang mga Yes, ma'am. Trade, ma'am. panahon. Trade, di ba? Okay, trade na sila, di ba? Okay. Yes, correct. That is correct. Trade sila. So, other term is barter, no? So do you think katong trade sila, si Philippines o si Malay, si Malaysia, kay murag ang Sambuanga, doon barko lang pwede sa Sabah, Malaysia. Are you aware of that? Ha? Sa Sambuanga pwede nang mag-boat sa Sabah, Malaysia. No? So, let's think na lang ngayong ado ang nahitabo, no? So, nag-barter sila or nag-trade sila. So, while doing that, do you think na ilahang goods lang ang na-exchange? Na-exchange ka nang ga-exchange na sila og kanang ilahang goods. Like, for example, ako, gabaligya ako og kanang mga tela. O niya, kanin si example, si Charles, gabaligya og kanang pottery. So, do you think kung mag-meet me in between or asa mi mag-meet mag-barter ni, amo ang kuan ra, amo ang items ra, amo ang i-barter or amo ang i-trade? Dili, ma'am. Ilang ideas, Okay. ma'am. Ha? Mga ideas. Sa una, mga mathematician ng scientist, trade sila mga ideas nila. Okay, what else? Ano pa? So, most probably, while doing business, so ga-trade po sila og ilahang culture and knowledge, di ba? Ilahang culture siguro also, pagpalagay na natin mga 3 times, 4 times na sila nag-trade. So, syempre, di ba parang friends na. So, friends na. Naingon to, friends naman ta, kanang can we, kanang story sa tabi, kanang exchange information ta, unsa man imuhang, wait lang klasa kay nag-robot. Okay. So, most probably, ga-exchange sila og ilahang information, no, about their country, where they belong, or ilahang culture, ana sila yung mga conversations, no? So, that's one example nga globalization, usa pa na ay global, stuck ato, wait, nalimot sa word. Okay. Unsa pa other example inyong mahatan? Politics, ma'am. Unsa? John Ray? Language? Okay. Can you explain unsa sa language? Kay nagay par mo isod og communication ganito. Ganito share sila kuan language para makakuan sila makabalo. Okay. So, tama, no? Parang English, dili man gid ang ato ang main nga ginagamit dito sa Philippines, na hindi naman talaga yan ang natin, ang main language natin, kundi ang Tagalog, di ba? Pero, since ang business, wait lang. Sorry ha, nagka-problema nga ako ang laptop, Anyway, unsa pa? Culture and beliefs. Ha? Media and entertainment. Yes. So present ang globalization sa media. So unsa atong makuha sa media?
Information. Dinahitabo mo. Dinahitabo sa ila. Mga issues. O mga issue sa other countries, no? Okay, so naatay mga example diri, examples of globalization in various aspects like sa economy, globalization in economy and in economics. So one example is the multinational corporation that operates on a global scale with satellite offices and branches in numerous locations. So unsa ang atong pwedeng ma-example din kanang multinational corporations. Kung saan pwede na itong example din? Anyone? Pagpatronize sa gamit sa laing na ma'am. Sa lain? Nasod? Like hilig betag mga phones na gikan sa China or sa lain nga kon. Okay. Okay. Correct po na, no? That is correct. Pero siguro ako ang isa ka example din is call center. 'Di ba? We all know nga ang call center naagid sila kanang main satellite sa ilahang, like for example, si Dell. Kabalo mo anang Dell products, 'di ba computer man na siya? Are you aware of that product? Yes, Dell computer. Oo. So, and can anyone tell me kung asa ga-originate dito si Dell? Asia, ma'am. Yeah. Asia ba siya? Asia? Dili sa US? So, Asia, dili siya US. No? Namutan na ko kay dili ko kabalo ko, dili ko sure. So, anyway, I know of call center, kanang isang call center na gakuan sila, naat sila yung office dito sa Philippines, but they are offering their services and at the same time, they are selling the product. Mula lang po nagka ng example, cellphone, Samsung. Asa gikan si Samsung? Korea ba? Correct? Korea ba si Samsung? Yes, ma'am. Korea. Oo. Pero na siya yung mga agent diri din mga offices diri, di ba? Oh, mao na isa ka mao na isa ka example sa globalization in economics. So another, outsourcing can add to the economic development of a struggling country, bringing much needed job. So unsa ang atong example din? Outsourcing. When you say outsourcing, unsa ang mosulod sa inyong mind? Export, import, export. Yes, pwede po to import, export. Na ang most common din sa ato kay OFW na to, di ba? Magto sila sa lain nato para mag-work. So, imainin mo, unsa ang ilahang tabang sa economy nato. So, unsa di ang ilahang tabang sa atong economy? Cost. Ha? Unsa? Pausanos? Unsa to? Okay lang ng idea, maghatag, pero kaulaw, tanan ang inyong idea, welcome na. Diba? Okay, sharing of ideas ta. Basi, nalin mo, may mga ideas kayo na swak na swak sa ating topic. O, diba? So, tapos hindi ko alam. O, diba? Thank you very much. You shared your ideas. Alata. So, mag-share of our ideas lang ka and knowledge. Welcome kaay na sa ako ang klase. Kay dili lang ka kamo students nga mukalon sa mo teachers. We ourselves kanang feeling na ko daghan ko makaton sa inyo ha. Kay mas kuan mo karon kanang mas mateki mo karon nga daghan mo information na pwede i-share. Okay? So Yes, mag-open lang kag ideas unya mag-sharing dayon ta. Okay? So, another example. Kanang sa mga cars.
Di ba? There are some cars na gina-assemble diri sa Philippines. Pero dili biya ang parts sa car gina-import pa nato from other countries, di ba? So like for example na ay parts na gikan sa Japan or sa Germany, or for example ang chassis gikan sa Germany, unya ang ligid dayon gikan sa Japan, ang uban kay Korea. So dinhi lang siya gi-assemble. Pero ang mga parts gikan sa other countries. So that is one manifestation that globalization exists in our economy. Unsa pa? Like for example, a dress with design inspired by the culture of Africa, made in South Korea and sold in New York City. Di ba? So naato'y ginatawag nato nga globalization in economics. Unya, unsa pa? Globalization in the blending of cultures. Naamoy kuan sa blending of cultures na ta. So unsa ang inyong Yes, most huna-huna? Blending Philippines and America, ma'am. Okay, so Philippines and America. What about Philippines and America? Unsang culture nga naa si America nga gi-adapt ni Philippines? Example. Korea po og Philippines, ma'am. Yes, most common nowadays, Korea and Philippines, no? Fashion, ma'am. Sa fashion, Fashion. naay na Dance. nung kailan lang nauso yung hairstyle nila nga naibang no? Bangsa kan. Yes, giawat-awat sa diamond nato, no? Philippines, unsa pa? Magpa-blondie-blondie, ana, even food, ma'am. Giawat food, ha? Even food. Unsa? Food, ma'am. Food. Yes, food. Mga, Good, ma'am. sa ba, kanang sangyupsal, unsa pa? Pare. Mga Ramen. ramen, yes, ramen. Patungkuan, soju. Di ba? So, may blending of Kapan din ang ramen, ma'am. Japan ba? Okay, sige. Japan din ang Korea. Napoy Korea, no? Unsa pa? Kanang mga missionary. Dili mo ani sa to, di ba? Mga missionary. You think kanang ang ilahang gitudlo is about Christianity lang? Yes, Kaya ma'am. mag-agto sila balay-balay. You think about Christianity lang ilang ginatudlo? Dili, tudlo. So, syempre, mag-start na sila about sa ilahang culture, about sa ilahang country. So, diha, pwede ma-pass on nila sa ato ang ilahang culture or ma-adapt na to ang ilahang culture. Correct? So, give me example also. Globalization in technology. Kanina, tayo mo asin. Phones. Sure na mo knowledge ano. Yes, unsa pa? Phones, computers. Halos tanan gadgets, di ma'am. Yes, internet, kami, nag face to face ta, di ba? Nakita mo. So, that's one way of Internet. fun. Internet is a major contributor to globalization, not only technologically, but in other areas as well, like in cultural exchanges of the arts. Di ba naanay ko na ay mga parang Discovery Channel, di ba? Na ay mga about gatakal sila about culture and the arts. Di ba naanay sa cable? Tama? So from there, we learn about their culture, kung unsa ang ilahang belief for that country. So while watching, pwede pud mo ma-adapt nato ang ilahang culture. Sada mo sa ilahang culture be, kuando ko be, ako awaton, di ba? Ana lang. Unsa pa? Technology. CNN. Di ba? Unsa atong makakuha sa CNN? Mga news, ma'am. News. Yes. About
Lain nasod. Al Jazeera. Diba? Okay. Pagkamatay, That is- pagkamatay, ma'am. Kinsa? Pagkamatay ni kinsa? Alam nga, sa, natuplukan na rin akong mic, ma'am. Okay. Sorry, ma'am, sorry, ma'am. Patay ah. Okay. Uy, So sa CNN, diha ta makakuha og ideas or we are made aware of what is happening around the globe. Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So, in terms of military, kung sa inyohang makon sa military, di ba, na anay Sale ma'am. balikatan exercises, di ba? Na ay, unsa ba matawag? From military soldiers from, like for example, sa US, di ba, maagto sila din mo, magdula-dula daw sila kumuhay sa ato ang military na sila competition, balikatan competition, di ba? So, you think, what do you think ng exchange between their military and our military? Weapons, ma'am. Skills. Ha? Knowledge. Opo. Knowledge. Knowledge. Makaka-on Yes. sila skills ma'am nga. Yes. So Alliance, both ways to know. Both ways Tactics to and dili lang. strategies. Yes, strategies. Oh. So both ways to dili lang kay ato ang military ang makat-on sa ilaha na apoy sila pod na ay makat-on sa ato ang military. So kung I don't know kung nakita nito sa YouTube, I think three weeks ago na ako'y gitan out sa YouTube no katong murag balikatan exercises nila dinhi sa Philippines kay naaman sa YouTube. Believe kay sila sa ato ang mga Pinoy, ato ang military kay kuan daw puerto daw kaayo sa strategy ang ato ang kuan so nakaka-proud di ba? Kay nga lang ilahang tan-aw sa ato ang military. Believe sila sa training sa ato ang military. Okay. So in terms of other globalization examples, sa sports, kung sa inyo ang mga example sa sports, Basketball. Basketball. yes, basketball, sa NBA, unsa pa? Di kan NBA. Kuan, ma'am. Football. Baseball, ma'am. Football, Soccer. yes. Football ma'am, di ka na sa Spain. Yes, ang kanang FIFA World Cup, tama? Oh. Yes, ma'am. Yes, Pero ma'am. Yep. yes. So ang most popular is the Olympics. Olympics. Diba? yes, ma'am. This is one Yes, ma'am. example na ang globalization exist na sa una pa. Kasi Olympics, it began in ancient Greece. And then up to present, lang kagihapon Olympics, di ba? So mao na ilang giingon nga ang globalization ga-exist na sa una pa. So karon lang nato na hibaw-an na globalization dito, di ba? So travel and tourism. Kung saan ato ang mga kuwan sa travel and tourism? Response, ma'am. Dagan ga Ha? ani mga tourist. Tourist spots. Yes. Tourist spots, yes. Unsa mong makuha sa turista? 'Di ba? So, naragihapon to exchange of information, culture. Correct? Mm-mm. Yes, ma'am. Okay, so si Red Cross, 'di ba? Dili lang si Red Cross ga-exist sa ato. I think in every country na abot sila yung organization ni Red Cross, no? So that is also one example, other example for globalization. So next week mag-dismiss na ko sa inyo ha karon. Next week we will tackle about the underlying philosophies of the varying definitions of globalization and the working definition of globalization. Okay? So on Thursday, I want you to research on this. What is the impact of globalization in terms of ideological, intellectual, economic,
political, and social. Unsa ang impact sa globalization? Ideologically, intellectually, economically, politically, and socially. Sa inyo lang yung i-research, kay sa Monday, mangutan ako ninyo. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Okay, clear ta? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I also want you to research the definition of globalization, huh? Ma'am. Are you clear on this? O na tayo question? Clear na, ma'am. Thank you, ma'am. Ha? Wala na yung question? Ano, ma'am? Okay, wala na yung clarification. Wala na po. None so far. O sige, kung naamoy question, you can PM me, okay? Dili lang ko dayon mo to bag kay usay na ako klase, but sa pagkagabi matubag na ko. Okay? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so mag-goodbye na ko kay ang uban ga data. Ay wait, mag-picture ta ko. Ang uban ga data magdula pa mag ML no. Dula pa may Call of Duty, ma'am. Wala email. Correct. Partit ka, ma'am. Okay. Can we open As daw, our ma'am. Among video? Us. Makuan na ko mag-video. Ay, Among